द्वितीय स्कंद चतुर्थोदय उद्धववाच एवं विदुर शुण सुखे से जदु गणे रात्रि मुखे बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मन हरिले मध्य तो से बल होइले बुद्धि भ्रंशे मर्म भेदन दुष्ट वाक्ये कंदल कले के रजनी अर्धे जदु बले कंदल युद्धे नाश गले तत्क्षणे आत्मामया गति विश्वासी प्रभु दास रथी मिलिले सरस्वती कूले बले असुस्थ तरुमूले निज कूलर बध पाई आज्ञा से देले भावग्राही मते बोइले सुख मने चल तु बदरिकाश्रमे तुमु तांक कूल क्षय बुझी पारिली अभिप्राय ताहांक पद विशेषण सहजे होई मो अक्षम तत्क्षणे कृष्ण आज्ञा पाई पद कमले मन देई तीर्थगमने करी मन चाहिली कृष्णर बदन श्याम सुंदर कृष्ण वर्ण प्रशांत अरुण लोचन चतुर्भुजे शस्त्र सोहे पीत वसन मन मोहे दक्षिण पादे माम जंगे तृतीयासन मन रंगे एवे हो कुरुवीर शुण मैत्रेय मिलिले तत्क्षण व्यास मुनिक सखा हंती आनंदे भुवन भ्रमती तत्क्षणे कृष्ण पासे जाई पादे नमिले शिर देई मुनिगणक अनुरागे जेवा कहिले कृष्ण भावे मैत्रेय शुण मो वचन मोहि जाणई तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तरिबु जे मते ए पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकले बसी एक मेले अभिले जोग अष्टनिधि मोर चरणे ज्ञान बंदी ए जोग सर्व पूर्वे सिद्धि यज्ञ प्रकारे सर्वसाधि हि वैराग्य दृढ़े चिंती सुख सनक ज्ञान चिंती ए विषय रसे भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती वैराग्य यार नाही सेवा लभिबे अवा काहे ए ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुई कहिली पद्मकल्पे ब्रह्म ज्ञानर महिमा करती जारे आनसीमा एणु पंडित मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने भागवत धर्म चिंती ए भव जळु तरी जाती मत परम वचन अमृत शुणिण मो मन अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिला ताहार स्मरणे ए कृष्णर स्नेह मोर देई रोम पुलके तनु दई कर जुगल देई मुंडे कहे से बाल कर तुंडे नाथ तोर पाद पद्मे जे प्राणी भजिले आनंदे ए तांकु ए अशेष जगते धर्मार्थ काम मोक्ष अर्थे ए दुर्लभ नुहे लभिबारे निश्चय मोहर विचारे मोहर एणे आशा नाही तथापि तो पादे भजई ए निष्क्रिय होई कर्म करु अज होइण देह धरु निजे काल रूपे होई शत्रु भयरे दुर्गा ध्याई तु निजे आत्महत होई बहु स्थिरी रे मन देई सबु व्यापार देखिण पंडित हेले हत ज्ञान ए मंत्रणा अर्थे मते राई आगरे समीपे बसाई भावे अकुंठित बुद्धि अखंड आत्मा ज्ञान सिद्धि सर्वज्ञ वाक्य जार तई से किंपा मते पचारई एणु मो मने खेद पाई तो माया गहने भ्रमई जे आत्मज्ञान तु एकांते कहिलु ब्रह्मार ग्रते मु जेबे शुणिबाकु क्षम कह ए पुरुष उत्तम जे ज्ञान मार्गे तोते चिंती ए माया संसारु तरंती मते पचारे पचारंते मुहि से कृष्ण मते दया बई माया रे तही निज ज्ञान कहिले कमल लोचन से तीर्थपाद जगन्नाथ मोहर हृदय आराधित से हरि गुरु ज्ञान पाई श्रीपाद पद्मे शिर देई तार विच्छेद आत्मा मोर क्षणे हृदय नुहे स्थिर तार विजोग आतजात ता पाद देखिबा निमित्त ए बद्रिका आश्रम मंडले नर नारायणक मूले नर लोक सुध अर्थे तप आराधि दृढ़ चित्ते अछंती नर नारायण सुख बोलंती राये शुण कोवचम हेमंत बंधु जन वाणी उद्धव मुकुता शुणी दुसह दुख मन स्थिर से ज्ञान क्षरिला विदुर कहीण उद्धव चलते विदुर पड़े पाद गते पुणी विश्वासे ताकु कही बोले चरणे शिर देई विदुर वाचम ए उद्धव शुण मो वचन तोर ठाकुर भगवान जे ज्ञान कही तोते उद्धव कह मो ग्रते जे नर ज्ञान ध्यान भोले पसंती ता पाद कमले उद्धव वाचम ए शुण विदुर मो वचन जे जोगेश्वर तत्व ज्ञान जीवन छाड़ीबार बेले मैत्रेय मुनिक सुमेले संपूर्ण ज्ञान ताकु देले निज भुवने विजे कले तु एबे चल तार पासे निर्मल भक्ति उपदेशे जे तोते देवे दिव्य ज्ञान हेमंत कहिबे निजनम ए पुलिने बंचिले रजनी निश्चले हरि भाव घेनी ए बंधु विजोग पासरिले कृष्ण चरणे ध्यान कले
ଏମତେ ପାଇଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବଗେନୀ। ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋଷ ମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ପରୀକ୍ଷେ ସୁଖମୁନି କହି ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ। ଓ ନାଥ ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୁହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସଂଶୟ ହୋଇଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନାସିଲେ ରଣେ ମଦ ବଳେ। ରଥି ଯେ ଯୁଥ ଯୁଥପତି କେବେ ହେଁ ରଣେ ନ ହାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଚଳିଲେ ଯେ କେମନ୍ତେ ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ରହିଲା। ଶ୍ରୀଶୁକବାଚ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁକମୁନି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଦହିବ ଯଦୁବଂଶେ। ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ। ଆତ୍ମାର ତାରଣ ପ୍ରମାଣୀ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଫଳେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ମୁହିଁ ଗଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଏହି ଭାବେ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ବୋଇଲେ ସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ। ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଇ ଏଣୁ ତୁ ନର ଲୋକେ ରହି। ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ସେହି ମତେ। ଏଣୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଉଦ୍ଧାରି। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା। ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ। ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି। କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର ଯେ ଗୁଣ ଗାଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର। ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବ କଥା ସ୍ମରି ଚିତେ। ନର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧ କ୍ଷୀଣ ଚଳନ୍ତେ କରଇ ରୋଦନ। କେତେ ଦିନ ବନେ ଗଲା କାଳନ୍ଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା। ତହୁଁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଅନୁସାରେ। କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ସୁଜନ ଏଣେ ଦୀନ ବଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦେ ସଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।